pertama kita cari Kodular di Google Chrome. Lalu jika sudah dicari, klik create apps. Dan sudah, kita create project, lalu beri nama project tersebut sesuai keinginan. Lalu klik finish. Selanjutnya kita masukkan background, kita upload background dari penyimpanan ke Kodularnya. Selanjutnya pergi ke layout, lalu pilih general, lalu drag yang horizon arrangement sebanyak 4 kali. Horizon arrangementnya yang paling bawah, kita height-nya kita pilih fill parent dan width-nya kita pilih fill parent. Lalu background color-nya kita no color supaya transparan. Lalu yang ketiga dan 3, 2 dan 1-nya kita hanya width-nya saja yang di fill parent. Dan di background color-nya sama seperti yang tadi, di no color supaya kelihatan. Kita ke user interface, lalu pilih button, kita drag buttonnya ke paling bawah, lalu kita ke horizon arrangement yang paling bawah, kita atur letaknya button.
biografi Gustav Robert Kirchhoff. Gustav Robert Kirchhoff dialah yang menemukan hukum Kirchhoff yang mengungkapkan bahwa arus masuk sebenarnya arus keluar. Gustav Robert Kirchhoff adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Dia menciptakan istilah radiasi benda hitam. Pada tahun 1862, terdapat 3 konsep fisika berbeda yang kemudian dinamai berdasarkan namanya. Hukum Kirchhoff, masing-masing dalam teori rangkaian listrik, termodinamika, dan spektroskopi. Ia lahir pada 12 Maret 1824 dan meninggal pada 17 Oktober 1887. Gustav Kirchhoff dilahirkan di Königsberg, Prusia Timur. Putra dari Friedrich Kirchhoff, seorang pengacara, dan Johanna Henriette Wittke, dia lulus dari Universitas Albertus Königsberg pada 1847 dan menikahi Clara Richelot, putri dari profesor matematikanya Friedrich Richelot. Pada tahun yang sama, mereka pindah ke Berlin, tempat di mana ia menerima gelar profesor di Breslau, sekarang menjadi Wroclaw. Kirchhoff merumuskan hukum rangkaian yang sekarang digunakan pada rekayasa listrik. Pada 1845, saat dia masih berstatus mahasiswa, ia mengusulkan hukum radiasi thermal pada 1859 dan membuktikannya pada 1861. Di Breslau, ia bekerjasama dalam studi spektroskopi dengan Robert Bunsen. Dia adalah penemu pendamping dari kaesium dan rubidium pada 1861 saat mempelajari komposisi kimia matahari via spektrumnya. Pada 1862, dia dianugerahi medali Rumford untuk risetnya mengenai garis-garis spektrum matahari dan membalikan garis-garis terang pada spektrum cahaya buatan. Dia berperan besar pada bidang spektroskopi dengan merumuskan 3 hukum yang menggambarkan komposisi spektrum optik objek-objek Poir berdasarkan pada penemuan David Alter dan Anders Jonas Ångström. Gustav Robert Kirchhoff. It was he who discovered Kirchhoff's law, which states that inflow, outflow. Gustav Robert Kirchhoff was a German physicist who contributed to understanding the basic concept of electric circuit theory, spectroscopy, and the emission of black body radiation produced by heat object. He coined the term black body radiation in 1862. There are 3 different physical concepts that were later named after him, Kirchhoff's laws, in electric circuit theory, thermodynamics, and spectroscopy, respectively. Gustav Kirchhoff was born in Königsberg, East Prussia, the son of Friedrich Kirchhoff, a lawyer, and Johanna Henriette Wittke. He graduated from the University of Albertus Königsberg in 1847 and married Clara Richelot, the daughter of his mathematics professor Friedrich Richelot. In the same year, they moved to Berlin, where he received a professorship at Breslau. Kirchhoff formulated the circuit law, which is now used in electrical engineering, in 1845. While he was still a student, he proposed the law of thermal radiation in 1859 and proved it in 1861 at Breslau. He collaborated on spectroscopic studies with Robert Bunsen. He was the CEO discoverer of cesium and rubidium in 1861 while studying the chemical composition of the sun via its spectrum. In 1862, he was awarded the Rumford Medal for his research on the lines of the solar spectrum and the reversal of bright line in the spectrum of artificial light. He played a major role in the field of spectroscopy by formulating 3 laws that describe the composition of the optical spectrum of incandescent objects, based on discovery of David Alter and Anders Jonas Ångström.